कहाँ से गए बोली जा हमदर के छोड़ी गया एकलाई कर दिल कितना प्यार करती रही कितना मरम देती रही भनी के आज हमने के कम करके चले गए कहाँ कहाँ से नहीं खोजली दिशा कुची गोटा धुमधुमा खोजली तो भी नहीं तीर को गम पाबो এখন भनी कहाँ है तीर तो मारे কোনো তো একটা করতেই লাগবে ঘরকে বড় তো মুই লাগি মুখে কোনো করতে লাগবে ए भाई भाई कहाँ है तुई तो एक काम कर तो भनी के रूम में जाके देखता हूँ कोनो चिट्ठी उठी छोड़े है नहीं ठीक है जल्दी देखी के दिया आए तो मोड़ दिए दादा हाँ लेटर एक पाए रो पाली हां पाली आन तो आन देखबो आन লেটারটা আমি কি লিখো না একটা হাতে তোলা জানিলা পড়ে গেলে নোনা জানিলা পড়ে কি হবে কারণ কাকু একটা পড়া করাক লাগি কি কে জান तो ठीक है बोली काकू तो पढ़ाते लगबे की मुई भी नहीं जानी বহির के बात लागे ना एकने छोटा मोटा चोकरीटा भागी गेले ठीको ना लगे सोची सोची के मोर तो 2 दिन से घूमे ना गम्बई नहीं चल आज के जाबो रास्ता दिए जन कटा भालो छकड़ा पाले से पढ़ा कराबो बोले मनटा हल्का लगबे हां चल चल नहीं जाबो देखा दादा मुई तो आज के माने खुशी के मूड में आनो माने आज के मोर दिनटा बहुत भालो गेल लेकिन तो जो भी रहनी बहुत बहुत और दुआ लगबे तो दी दे बस एक बार माने आज के हमें घुरे गाছি তোরা কি কাম করা মানে এটা কি হলে শুনো যে हमने বহিটা গিয়ে গেল हां तो भागी গেল নাই भी पता गया है भाई हां तो एक चिट्ठी একটা छोड़ के जाए और पढ़ी दे दिले बहुत ভালো হবে चिट्ठीटा चिट्ठी पढ़बा है ठीक बस है। इतना काम हां করে দিবার যাব पढ़ी तो पढ़ी কি है चिट्ठी पढ़े দিছি কোন একটা দেব লাগিব पढ़ी के तो सुना आगे की लिखा है पढ़े सुनाबो पढ़ा हो गए भाई पढ़ पढ़े दे पढ़ी सुने पढ़े पढ़ी के हमें सब बाटे बोले तू जी भी करते फाड़ी के फेंकी दी तू फाड़ी दे जी भी कर हमें पढ़े दे कर जी ठीक है वो फाड़ी के फेंकी फाड़ी के फेंकी दे এখন पढ़े दे हमें चिट्ठी बोलो तो हाँ वो तो दादा बात लिखिए को कोनो लिखिए হাসি কি না সিরিয়াসলি বল লিখিয়ে মানে কি বলবো আমি हमके तो হাসিয়ে লাগছে তোদের বহিনটা এরকম কি লিখে গেলে কি লিখলাম তোদের বহিনটা লিখিয়ে যে দাদা কোনো নাই বলবি কি বললি তুই কোনো নাই বলবি কি বললি দাদা দাদা জলদি ভালো সব বল কোনো নাই বলবি বললে দাদা ভালো সব বল মানে বল আমি চিঠি भी फाड़ी দিলি তোর কানে চিঠি भी फाड़ी দিলি তুই বাতাবো বললি বাতা এখানে বাতা দেখ তুমি ভালো সব বলছি ভালো দাদা বাতা বাতা এখন বাতা বলতে হ্যাঁ কোনো নাই বলবি বললে अरे भाई धोर बोलबी नहीं बोलबी नहीं বল কি মানে আজকে দিনটা খুঁজে ভালো মুশকিল লে উঠি জলদি খারাপ বল। কিন্তু দিব না দাদা পানি पानी में आगे बोल दे और भाषा में हमें चिट्ठी भी फाड़ी दी अरे बोले ठीक था देवी तू बोले रहे ये कर इतना मार को तो क्या छोड़ दी मैंने की बोली छोड़ दी और আজকে দিনটা ভালো গেলে শুনো খারাপ গেলে সালা চিঠিটা আমি কোনোই নাই লিখবি বলি হে কোনোই নাই বলবি বলি হে আরে না বলেই বলছেন কি বলবো আমি সারা দিনটা আজকে বহুত খারাপ গেলে আমার বাবা মরাই দিলাম রে আমাকে মারা গেছে